अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़, ग़ुलाम सादिक़, इमाम-उज़्ज़मान Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की पेशगोइयों के मुताबिक последователи आने वाले मसीह और मेहदी को अल्लाह ताला ने и според неговите एक предсказания लंबे अंधेरे ज़माने के बाद идващия भेजकर Месия हम पर जो एहसान किया है, इस पर हम го изпратил след अल्लाह ताला доста का дълго време जितना и भी ни е शुक्र направил доста голяма करें कम услуга. और शुक्र का बेहतरीन ज़रिया ये है Затова колкото и да се молим и да се отблагодаряваме, все ще е малко. कि इकबाल И единственият начин за да се отблагодариме за това нещо е, че गौर करें और अपनी изпратеният ज़िंदगियों को हिस्सा बनाएं। от Аллах и нещата, които Той ги е изпратил, जो अल्लाह да ताला ने обръщаме внимание फरमाया है и да направим по-хубав живота ни. कुरान शरीफ में कि कूनू मा सादिकीन, Тези неща, които Аллах ни е सादिकीन के казал साथ हो जाओ, в Корана, सादिकीन की सोबत से फैज़ पाओ। че бъдете с честните хора इसके सबसे खूबसूरत नज़ारे तो и हमें че трябва да сте в такава среда. उस वक्त मिलते हैं जब Най-хубавите सहाबा гледки, които сме виждали रज़वानुल्लाह अलैहिम ने или ги виждаме, когато हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से फैज़ पाते हुए आपकी чуваме за मजालिस случките, когато और सोबत का भरपूर फ़ायदा उठाया। последователите на Светия Пророк हमें Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям आप са सल्लल्लाहु अलैहि били वसल्लम के покрай него и са се इरशादात възползвали पहुंचाए, от нещата, आपकी които той मजालिस ги е के учил. तज़किरे सुनाए, И Светия Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговите आपकी думи नसाए हम तक и पहुंचाई। нещата, които те са говорили, са стигнали благодарение на тех до нас. ये दूसरा ज़माना है Тех неговите съвети, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम дискусии, सादिक का всяко едно нещо, което той е говорил. आप अलैहिस्सलाम ने बेशुमार कुतुब, И след това идва इस्लाम момент, की в खूबसूरत който तालीम और कुरान करीम की तफसीर Хазрат बयान Мухаммад करते हुए алейхиссалам तारीफ пише доста книги и описва по много красив начин इस्लाम की ислама, बालादस्ती और बरतरी, описвайки го в दुनिया पर неговите साबित। книги. लेकिन आपकी बहुत सी मजालिस ऐसी И भी е हैं показал истински ислам и най-чистия му जो вариант, सहाबा के но साथ लगती, много от неговите беседи बाज छोटी, са такива, बाज बड़ी और बाज които са приличали доста на беседите, които ги е водил Светия Пророк Мухаммад जिन саллаллаху कुतुब में алейхи ва саллям. नहीं है, Някои голями, някои малки, някои на जिनमें големи семинари, आपके सहाबा негови इस सोबत речи, से फैज़ पाते थे। където той
जो इस ज़माने के सादिक और गुलाम सादिक Или както के при वजूद से Хазрат саллаллаху алейхи ва саллям са बरकत се याफ्ता получавали неговите последователи इन मजालिस को и се उस получавали ज़माने में благата, които जमात के Аллах им е давал. अखबारों ने महफूज Тези किया। събития कितने खुशनसीब थे वो по लोग това време जिन्होंने इमाम са се ज़मान случвали същото, както при Хазрат की Мусим मजालत से алейхи फैज़ салам. पाया Тези хора колко और са били सोबत щастливи, सादिकीन के които कुरानी हुक्म पर अमल पैरा हुए। са били участници в тези беседи и हम उस मजलिस са में बैठने участвали वालों не само с присъствието си, а с और действието मुख्तलिफ си किस्म के सवाल също. करने वालों और फिर उन पर हिकमत बातों को महफूज करने वालों के भी शुक्रगुजार हैं। И тези कि въпроси उनके ज़रिए से и тези теми, които са आज 100 साल дискутирани, गुजरने के बाद भी हम са наистина били доста इन поучители. बातों को Благодарение на тях पढ़ और ние सुन सकते हैं научаваме доста знания, और इनको които не са सुनकर ни ясни. चश्मे तसव्वुर Сега में след 100 години ние може да ги чуем отново тези неща, के गुलाम सादिक की може да ги मजलिस में अपने прочетеме, आप को може наистина हुए доста да महसूस се कर सकते हैं। възползваме от тези неща तो आज मैंने и да се чувстваме част от тези големи събития. नमाज दुआ अल्लाह ताला से Днеска ताल्लुक़ के मौके पर जो आपने точно के от ज़िमन में जो आपने नसाइह फरमाई такива беседи ще искам да кажа за इरशादात को молитвата चंद नसाइह को लिया है। и за други неща, които той е дал като съвети अपनी 1907 के जलसे की एक и е तकरीर обърнал में внимание на някои неща. जो एक लंबी तकरीर है एक जगह फरमाते हैं दुआ की तरफ तवज्जो दिलाते हुए В една негова реч कि याद той е रखो казал, че कि една ये जो доста дълга खुदा реч, ताला ने कुरान मजीद की обръщайки इब्तिदा में दुआ внимание से към ही молитвата, че कुरान मजीद की запомнете, इब्तिदा भी दुआ че से ही की है और फिर इसको ख़त्म भी в दुआ ही पर началото, किया है в началото तो на इसका ये Корана, मतलब когато है той е कि пуснал इंसान ऐसा спуснал कमज़ोर है Корана с कि खुदा के молитвата फजल के и е बगैर свършил पाक Корана с हो ही नहीं молитвата. सकता। Тоест това значи, че човек е और जब толкова तक खुदा слаб, че ताला से без मदद благословията और на Аллах नुसरत ना मिले не може да ये नेकी спечели में तरक्की कर ही въобще नहीं सकता। никакъв एक прогрес हदीस да में има. आया है И докато не कि търси सब помощ मुड़ते и हैं подкрепа от Аллах, मगर जिसको няма खुदा той जिंदा да करे напредне в добрините си और सब или गुमराह в हैं света, който живее. मगर जिसको В един хадис खुदा пише, че हदायत दे всичките और са सब अंधे мъртви, हैं но не и тези, които मगर Аллах ги जिसको खुदा събуди, बीना करे। но всичките गरज ये са सच्ची बात है कि जब तक заблудени, खुदा का फैज़ но हासिल не नहीं होता само Аллах, तब който तक им दुनिया की помогне, и मोहब्बत का всичките са तौक गले слепи, का हार रहता докато है। Аллах не им даде възможност те ये да जो फंदा гледат. दुनिया की मोहब्बत का पड़ा हुआ है ये गले में पड़ा रहता है। Докато Аллах не е वही с इससे с खलास нас, पाते до हैं тогава ние जिन पर имаме खुदा अपना फजल светски гердан в मगर याद रखना चाहिए гърлото си и въобще खुदा няма का फैज़ भी दुआ से ही शुरू на врата си и въобще няма да फजल हासिल करना है इसके прогресираме. लिए भी दुआ मांगो। फिर И नमाज всяко едно में нещо, което започваме, वसावस को दूर करने पर стартира जोर с देते हुए благословията फरमाया на Аллах. За всяко कि едно ये दुआ нещо क्या трябва है да се молиме в कि मुंह से молитвата, तो в इहदिना намаза. सिरातल मुस्तकीम कहते रहे Тези съвети, които са ни और दिल में казани, ख्याल че रहा също както ни е казано कि какво फलां е सौदा इस तरह करना है молитвата, че казваме ти चीज़ на रह сирата गई है। мустаким ये и काम यूं चाहिए था अगर इस तरह и हो जाए мислиме всъщност, че приемам кореги. онова нещо оставено там ये तो и सिर्फ забравих заека. оная работа да свърша. जब तक इंसान Ако така се किताब अल्लाह को случва, че मुकद्दम नहीं करता по време на और нашите इसी के намаз मुताबिक अमल दरामद नहीं мислиме за करता съвсем различни तब तक неща, उसकी नमाजें а не за महज वक्त का нашата ज़ाया молитва करना и है। не се концентрираме. И докато не इसलिए फिर वो изпълняваме आपने това बताया нещо, тогава неговите कि молитви са просто така изказани एक वाक़या आता и है изговорени. Те нямат बुजुर्ग никакъв смисъл. किसी मस्जिद में गए वहाँ का जो इमाम Има सलात един था случай, в който वो नमाज पढ़ाते हुए अपने कारोबार के मुतालिक सोच रहा था един човек Ами, отишъл в हज़रत से джамията दान किया कि अमृतसर से खरीद लूंगा फिर दिल्ली и लेके един जाऊंगा човек по वहाँ से време, इतना मुनाफा водейки कमाऊंगा молитвата, ходжата, мислил за इसको своето कलकत्ते ले जाऊंगा своя वहाँ से бизнес, इतना मुनाफा होगा че еди फिर колко आगे си चलूंगा फिर спечели जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने и नमाज след това तोड़ ще दी го пренеса на еди кое си और място, लहजा होकर नमाज पढ़ने там लगे толкова निकश ще की तौर पर उनको спечеля. अल्लाह ताला И ने хората, които उसके са इमाम के били दिल की отзад, हालत डाली
започнали मुक्तदियों ने शिकायत की मौलवी साहब да се молят отделно, защото те разбрали इसमें तोड़ състоянието на сърцето на този човек, बड़े който गुस्से में उन्होंने पूछा водил молитвата, и कि след това बताओ се क्या वजह है оплакали. क्यों नमाज तोड़ी तुमने इतना गुनाह है तुम्हें ये वो उसने कहा मौलवी साहब मैं कमज़ोर बूढ़ा आदमी И हूँ той много разсърдено किया अमृतसर се से обърнал कलकत्ते към पहुंच тях गए अभी и आपने каза: बुखार तक защо जाना था मैं इतनी пречупихте दूर आपके вашите साथ नहीं जा молитви? सकता И този стария човек तो ये भी हाल होता है казал, नमाज че पढ़ाने वालों को भी बाज़ दफ़ा започнахте от Калкута вашето пътуване и до फिर един 1906 далечен की друг एक град तकरीर में आप стигнахте. फरमाते Аз हैं толкова далече не мога да कि नमाज извървя. क्या है ये एक दुआ है जिसमें पूरा दर्द और सोजिश हो В още една друга реч той ни Иси споменава, искам че салат. молитвата какво е. क्योंकि सोजिश Това е और फुरकत और намаза, е दर्द से такава молитва, तलब която किया с जाता है цялата ни болка कि и अल्लाह ताला душевното बद ни इरादों състояние और बुरे जज्बात को अंदर से दूर се करे търси нещо, और पाक или मोहब्बत इसकी जगह अपने फैज़ че आम Аллах को да ни है помогне да पैदा करते премахнем нещо лошите फरमाया неща от सलात нас का लफ्ज़ इस अमर पर दलालत करता है कि и मेरे с някакви अल्फाज добрини, और दुआ ही काफ़ी или नहीं да вкара в बल्कि इसके сърцето साथ ни ज़रूरी добрини है कि एक सोजिश и да вършиме добри दिक्कत дела, और दर्द че साथ нашите думи да не са само खुदा ताला думи किसी на दुआ को नहीं изказване, а सुनता наистина да има и действия. जब तक दुआ करने वाला И в मौत तक това नहीं पहुंच изказване на нашите молитви наистина да दुआ има मांगना болка и желание एक मुश्किल अमल да है получиме това нещо. और लोग इसकी Докато हकीकत से महज नावाकिफ हैं човека बहुत से не लोग стигне मुझे खत до लिखते हैं състояние कि हमने на, फलां वक्त на смърт, फलां उम्र के लिए दुआ की थी до मगर такова इसका असर ना състояние हो човек और इस तरह पर वो трябва खुदा да ताला стигне, से за да може да बदजनी получи करते हैं тази негова और मायूस होकर молитва. हलाक हो जाते हैं И хората доста वो ме नहीं питат जानते защо कि जब моите तक दुआ молитви के не लवाज़िम се साथ ना हो сбъдват и वो दुआ कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती доста хора така мислят и се दुआ के питат, लवाज़िम में से ये है докато कि दिल молитвата पिघल не е जावे съпроводена с чувства и और रूह पानी добро की तरह мислене, हज़रत тогава आस्तान няма हज़रत да आबिद се के сбъдне. आस्ताने पर गिरे Такава трябва да е और एक молитвата, че कर्ब да се और стопи इस्तिराब сърцето इसमें पैदा हो и और साथ ही इंसान душата наистина да се बेसब्र извиси और जल्दबाज ना हो и желанието толкова बल्कि да सब्र और порасне इस्तिकामत के साथ दुआ में लगा रहे в нас, फिर че तवक्को की जाती है कि वो दुआ कबूल होगी желанието толкова да е голямо, फरमाया също така трябва да नमाज имаме बड़ी आला दर्जे की наистина दुआ है много मगर голямо अफसोस търпение. लोग इसकी कदर नहीं जानते और इसकी हकीकत सिर्फ इतनी ही समझते हैं Намаз се казва, че е наистина रस्मी много तौर पर висша молитва, क़याम но रकू някои सुजूद хора не знаят करनी है същността на और тази चंद молитва, फिक्रे तोते की че तरह не е само един ритуал или खास से действие, समझें या ना че समझें ежедневно трябва да го вършиме това нещо и като папагал някои неща да ги научиме फरमाया и просто и याद така да ги रखो изказваме. कि हमें और हर एक तालिब हक को Казва ни, че नमाज ऐसी запомнете също, नेमत के होते हुए यानी नमाज जैसी नेमत के होते हुए че всеки един, който और желае बिद्दत की неговата जरूरत नहीं молитва है да се сбъдне, हज़रत सल्लल्लाहु тя е अलैहि една वसल्लम такава जब किसी благословие към तकलीफ нас, या че इब्तिला को देखते не е нужно въобще фौрन नमाज нищо में खड़े друго, हो जाते освен това нещо, за да और हमारा получиме अपना нещата, които और желаем. उन रास्तबाजों Светия को пророк जो Хазрат पहले हो Мухаммад саллаллаху गुजरे алейхи ва саллям, हैं когато е виждал някое उन सब का препятствие или तजुर्बा है कि трудност, नमाज से винаги बढ़कर खुदा заставал की तरफ ले за जाने वाली молитва कोई चीज़ नहीं и винаги се молил да му се премахне това нещо. Всеки един човек, जब който го е इंसान правил това, е имал क़याम такъв करता है опит तो и एक това го знаеме तबक ние. इस इख्तियार също. का इख्तियार करता है और एक Когато गुलाम जब अपने човек आका के सामने खड़ा होता направи है ният и तो वो हमेशा दस्तबस्ता खड़ा होता है फिर रकू भी अदब है и когато जो क़याम से बढ़कर है застанем пред सजदा अदब का Създателя इंतहाई си मुकाम с जब इंसान अपने आप को едно गुनाह की हालत में уважение, डाल след देता това है руку идва, след उस това वक्त सजदे में съжда, गिर पड़ता है доста अफसोस високо ниво на उन नादानों уважение. और दुनिया परस्तों И पर когато човек जो се नमाज приближи की до तरमीम земята, करना चाहते тогава हैं और отива रुकू на सुजूद съжда पर एतराज़ करते हैं и не ये तो опира कमाल दर्जे желанията की си खूबी की до बातें हैं светските जब तक कि хора इंसान или хората, които биха могли да му помогнат, а उस чисто आलम में से сърце हिस्सा न търси ले помощта от जिससे Аллах. नमाज Докато अपनी हद तक човек पहुंचती है तब तक इंसान के हाथ में कुछ не नहीं стигне и не се допре मगर до जिस това शख्स का нещо, यकीन खुदा पर नहीं до тогава молитвата сама няма как да му помогне. फिर आपने И फरमाया докато човек няма вяра в Аллах, как този човек बस може मैं да ये कहना повярва в चाहता हूँ молитвата? कि खुदा ताला से नहायत सोच और एक जोश के साथ ये दुआ मांगनी चाहिए След това ни कि казва, जिस че तरह желая और फलों और अशिया की तरह तरह
की तरह तरह Желая की да लज्जतें кажа, अता की че हैं। от Аллах трябва да търсиме नमाज और с много इबादत का भी силно अपने желание. Това एक बार както मज़ा चिखा दे, खाया всичките हुआ याद други रहता है। плодове и неща देखो са ни अगर дадени कोई като शख्स подарък किसी и खूबसूरत को एक усещаме सुरूर के साथ сладостта на देखता है тези неща, तो वो उसे खूब когато याद रहता है। само видиме और самия फिर अगर плод, किसी बदशक्ल когато और човек मकरूह види हैत को дадено देखता है нещо с तो उसकी много सारी हालत големо उसके желание и му се बिलमुकाबिल видо като मुजस्सम красиво, होकर सामने आ му се जाती है। запомня това हाँ, нещо и अगर कोई усеща ताल्लुक ना हो вкуса तो на कुछ това याद नहीं нещо. रहता। इसी И तरह си го представя बेनमाजों के नज़दीक това нещо. नमाज एक तावान И है ако няма такава कि връзка नाहक с सुबह उठकर това видяно सर्दी में нещо, वजू करके няма ख्वाब राहत въобще छोड़कर да усети और कई вкуса. किस्म की आसाइशों को छोड़कर पढ़नी पड़ती है। Тоест тези असल хора, बात ये които है стават, कि उसे остават बेदाई है, वो उसको समझ नहीं своето सकता। удобство, остават इस сутринта लज्जत और през राहत से студеното, जो правят नमाज вузу, में है молят се. उसको इतला नहीं, फिर नमाज में लज्जत क्यों कर हासिल हो। Тази сладост, която тези хора फिर изпитват, उनसे एक другите मजलिस няма में как да го आपने разберат. फरमाया Защото नसीहत करते мъчейки हुए се कि достигнат दुआ के до मामले में тази मिसाल दी сладост, всичките कि दुआ के मामले में हज़रत ईसा хора अलैहिस्सलाम ने наистина खूब मिसाल това बयान ги की। кара да стават वो и да कहते हैं कि правят एक काजी молитва. था जो किसी का इंसाफ ना करता था। Исус और रात наистина दिन е अपनी ऐश में дал, मसरूफ Хазрат रहता Иса е था। дал доста добър एक пример, औरत जिसका मुकदमा че एक मुकदमा था, वो हर वक्त उसके दरवाजे पर आती और उससे इंसाफ चाहती। една वो жена, बराबर ऐसा करती която रहती यहाँ तक कि काजी винаги е तंग आ идвала до गया вратата му и винаги е और उसने търсила बिलाखिर справедливост. मुकदमे का फैसला किया और उसको और उसका इंसाफ उसे दिया। देखो Докато тя फरमाते отива हैं при हज़रत съдията देखो и क्या तुम्हारा винаги खुदा търсила काजी जैसा справедливост, भी नहीं докато един ден той कि не वो й дал तुम्हारी दुआ सुने справедливост. और तुम्हें तुम्हारी मुराद अता करे। साबित करने के साथ दुआ में И मसरूफ रहना вижте, चाहिए। вашият Аллах, कबूलियत का мислите वक्त ли, भी че जरूर не आ е ही जाएगा। даже на нивото इस्तिकामत на शर्त един है। съдия, че той да не може да разреши вашия проблем? फिर जो एक जगह फरमाया आपने मजलिस में Условието е कि देखो търпението, че नमाज को रस्म ще се сбъдне और आदत के самата रंग में पढ़ना молитва и मुफीद че नहीं, ще бъде приета. बल्कि ऐसे नमाजियों पर तो खुद Това е खुदा факт, ताला ने но търпение трябва да लानत और имаме. वैल भेजा है, चे जाए कि उनकी नमाज को कबूलियत का शर्फ हासिल हो। Аллах е वैलुल मुसल्लीन खुद खुदा ताला ने проклел फरमाया тези хора, ये които उन नमाजियों के हक में है нямат जो такова नमाज की हकीकत състояние से да се और молят उसके и मुतालिब въобще से не обръщат बेखबर। внимание на това, не уважават молитвата सहाबा си. रिज़वानुल्लाह Тези अलैहिम को приемане на молитви खुद са अरबी за тези хора, जुबान които रखते थे уважават और उसकी молитвата. हकीकत को खूब И समझते थे, मगर ценят हमारे वास्ते ये ज़रूरी है това, कि इसके което им е मानी подарено. समझें और अपनी नमाज Последователите में наистина са इस तरह осъзнавали тези हलावत неща, पैदा कर затова दें, са करें, успявали, но ние трябва да मगर उन लोगों ने разбереме तो ऐसा समझ значението लिया है на जैसे намаза कि и मगर इन състоянието ни लोगों ने तो в ऐसा समझ нашите लिया है молитви да е जैसे такова, कि че दूसरा नबी आ गया да है се और इसने доближава गोया на тези नमाज को хора, मनसूख कर които दी, са го правили यानी преди. बजाय इसके कि नमाज को समझें, नमाज को इस तरह बना लिया है और सिर्फ रस्मी चीज़ें रह गई हैं, जैसा कि हुक्म भी नए आ गए हैं और किसी नए नबी ने हुक्म दे दिए हैं। फरमाया देखो Значи тези хора са превърнали така молитвата, че все едно някакъв बल्कि खुद ритуал इंसान ही का इसमें भला है и ежедневно कि उसको трябва खुदा да го ताला की правиш това हजूरी का मौका нещо. दिया जाता В है това няма और अर्ज файда मायूस или करने няма की никаква इज्जत полза अता की Аллах. जाती है, А, जिससे बहुत а ही това е една голяма बहुत възможност सी за нас, मुश्किलात ние से да निजात पा सकता है। спечелиме близостта на मैं Аллах हैरान и हूँ कि वो нуждите да लोग ни क्यों се जिंदगी बसर задоволят. करते हैं जिनका И दिन भी गुजर जाता है, в най-трудния रात момент भी गुजर човек може да जाती се है, възползва от मगर това वो नहीं нещо. जानते कि उनका कोई खुदा भी है। И аз не мога да याद разбера रखो тези хора, ऐसा които इंसान и денят им आज भी минава, हलाक и हुआ вечерта им और कल минава, че फरमाया те не осъзнават, че मैं имат एक и जरूरी नसीहत Създател, करता हूँ, Аллах, че съществува. काश И, लोगों के दिल и में पड़ днешно जाए। време и по-напред ще देखो се उम्र погубят गुजरी जा тези रही है, хора. गफलत को छोड़ दो И और аз ще ви तजर्रुब इख्तियार съветвам करो, нещо, нека ви влезе अकेले в होकर खुदा ताला से दुआ душата. करो कि खुदा Оставете, ईमान को минава си सलामत रखे времето और तुम и पर वो живота राजी और си खुश हो जाए। минава. Застанете сами и се молете към Аллах, че रात вярата मार्च да में ви एक бъде मजलिस में बैठे थे, по-здрава तशरीफ फरमा थे, и той да бъде तो доволен हम от вас. जिक्र हुआ दो अहबाब की आपस की नाराज़गी का Още на една कि उनमें беседа नाराज़गी हो गई है। आपने मुख्तलिफ नसाए उस मजलिस में फरमाई इस बारे में भी, और फिर ये भी फरमाया
कि जब तक सीना साफ ना Още हो в една беседа दुआ той कबूल नहीं होती। ни казва, अगर किसी दुनियावी मामले में एक शख्स के че साथ भी तेरे докато सीने में बुग़्ज़ है душата или нашата душа не е तो чиста, तेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती। फरमाया докато कि даже आपस при में един लड़ाइयाँ човек और имаш रंजिशें और някакви лоши отношения към झूठी अनाओं की वजह से एक някой दूसरे से човек, नाराज़गियाँ हैं, няма да ти бъде इनको छोड़ приета молитвата. और बुग़्ज़ और कीने निकाल दो दिलों Даже към един човек да си क्योंकि अगर ये с лошо सीने में दिल мислене. में सीने में Оставете बुग़्ज़ ги और тези कीने हैं неща तो и फरमाया तेरी दुआ свалете कबूल नहीं हो सकती। ненужните неща от душата फरमाया си. कि इस बात को अच्छी तरह И से याद ако रखना चाहिए имате тези और दुनियावी недостатъци, मामले тогава के вашата सबब कभी молитва किसी няма के да साथ бъде बुग़्ज़ прията. नहीं रखना चाहिए। Запомнете го много добре और това нещо. दुनिया और उसका असबाब И क्या в हस्ती रखता है житейските си работи не трябва да इसकी имате खातिर तुम никакви किसी से अदावत отношения रखो। лоши с другите хора. И каква सुबह стойност शहर को носят तशरीफ ले जाते थे тези неща при अब आपके положение, आपके че साथ вие होता से बात губите. किसी न किसी मौजूद पर गुफ्तगू हो रही होती थी। Всяка сутрин той отива 1908 की एक सुबह на की सैर का разходка जिक्र है। и винаги обсъждали всяка една някаква тема. फरमाया बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। В една тема इन или в बातों को दिल един में नहीं разговор उतारते, चाहे जितनी नसीहत करो। той спомена, че има едни хора, които от едното уше им याद влиза रखो и कि от खुदा другото ताला बड़ा излиза, बेनियाज है। даже не се спира до जब तक сърцето им. कसरत से И और въобще बार не им बार действа това нещо. इस्तराब से दुआ नहीं की जाती, वो परवाह नहीं करता। देखो Докато किसी की बीवी या बच्चा बीमार हो много किसी पर пъти सख्त и मुकदमा с आ желание не търсиме तो इन молитвата, बातों के Аллах няма वास्ते да उसको обърне कैसा внимание. इस्तराब होता है। Вижте едно дете, बस ако е दुआ में भी जब तक болно सच्ची или तड़प और हालत इस्तराब पैदा ना ако हो някой е в някакъв друг तब तक доста वो голям बिल्कुल проблем, बेअसर този और колко बेहुदा голямо काम। желание има и не се कबूलियत के वास्ते спира, इस्तराब докато शर्त не се है, премахне जैसा कि проблема. फरमाया अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा И ако това не го खुदा разбереме, दुआ को यकशुफ единственият उसी начин да се приеме нашата молитва е такава, कि че कौन किसी की दुआ को सुनता है जब वो उससे दुआ करता है और तकलीफ को दूर कर देता है। किसी बेकस की दुआ मुस्तर की че दुआ को кой सुनता है। слуша आगे फरमाया कि на अल्लाह ताला някой ये друг इन दुआओं को молитвите, सुनता है। само Аллах ги слуша и премахва болката. लाहौर में एक मजलिस में जिसमें गैर Само अहमदी Аллах अहबाब е भी този, शामिल थे, който може да приеме нашата आपने एक लंबी молитва. तकरीर फरमाई В Лахор जिसमें दुआ के बारे में फरमाया една друга беседа, където също други फरमाया कि इस्लाम से хора सच्ची освен मुराद Ахмади यही са है били कि присъствали. इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के ताबे Той пак अपनी रज़ा का споменал за молитвата. फरमाया मगर सच ये है कि ये मुकाम इंसान की अपनी कुव्वत से नहीं मिल सकता। हाँ че истината इसमें е कलाम такава, नहीं, че इसमें कोई शक नहीं сам човек не इंसान може का да फर्ज стигне है до това място, कि वो до मुजाहिदात करे। लेकिन това इस състояние, मुकाम че के Аллах да му हुसूल का приеме असल молитвите. और Това सच्चा जरिया не са दुआ само है। думи, а इंसान също कमजोर го है има и जब तक изпълнение. दुआ से कुव्वत और ताईद नहीं पाता Единственият начин да इस दुश्वार стигнете गुजार до това मंजिल को ниво तय да ви नहीं се कर सकता। приемат молитвите खुद е अल्लाह да ताला направите ने малко इंसान от की себе कमजोरी си और и उसकी също ज़ोफ़ да हाल के търсите मुतालिक इरशाद फरमाता है। помощта на Аллах खुद अल्लाह ताला ने и да се इंसान की молите. कमजोरी और उसके ज़ोफ़ हाल के Аллах मुतालिक от само себе си ще इरशाद премахне слабостите на... फरमाता है खुलिक़ल इंसान ще ви премахне слабостите. यानी इंसान И той ни ज़ईफ़ और казва, कमजोर че बनाया गया है। फिर Аллах ни बावजूद казва, इसकी че कमजोरी के अपनी ही ताकत से човек е създаден стар и немощен. करने का दावा И करना независимо от това нещо, सरासर खाम ख्याली है। इसके लिए दुआ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दुआ एक и ज़बरदस्त ताकत है независимо जिससे बड़े बड़े това, मुश्किल че е काम हल казано, हो че जाते हैं наистина стар और и दुश्वार немощен गुजार човек, मंजिलों को ако човек इंसान си мисли, че बड़ी наистина е आसानी से तय कर लेता силен है। толкова да си избъдне क्योंकि тези दुआ неща, не е така. Винаги फैज़ трябва और да कुव्वत के търсим जज़्ब помощта करने от वाली Аллах, नाली както той है ни казва, че जो сме अल्लाह ताला से आता है। немощни जो и शख्स стари. कसरत से दुआओं में लगा रहता है वो आखिर इस फैज़ को खींच लेता है И और खुदा ताला से молитвата е ताइद точно याफ्ता този път, अपने тесен मकासद път, को по पा लेता है। който отива към Аллах. मेरी दुआ खुदा ताला का मंशा नहीं है बल्कि И अव्वल отивайки तमाम по मसाइल този път, човек और достига до मुजाहिदात Аллах को и काम में लाए избъдва पूरी कोशिश करे своите और желания. उसके साथ दुआ से काम ले। असबाब से काम ले। असबाब से काम ना लेना
और निरी दुआ से काम I लेना, ne samo ये da आदाब казваме दुआ за से молитва, да नावाकिफी има है също някакви और खुदा действия ताला को आजमाना и है след това душевно और да निरे असबाब पर почувстваме गिर това, रहना което желаеме और и दुआ с को чиста съвест да लाश है महज търсиме समझना, молитвата. ये दहरियत Не है। трябва ние да यानी изпитваме Аллах, समझो, यकीनन а, समझो трябва да कि दुआ बड़ी да दौलत се है। помъчиме и जो да शख्स दुआ имаме को नहीं छोड़ता, उसके दीन разбиране और към दुनिया това पर нещо, което ни е आफत ना казано. आएगी। И трябва да разбереме, че वो наистина एक ऐसे молитвата किले е में голямо महफूज है богатство. जिसके इर्द गिर्द मुसल्ले सिपाही Този човек, който не मुसल्ला सिपाही остава हर वक्त हिफाजत करते हैं, това богатство, няма да го लेकिन जो остави и दुआओं से света и लापरवाह неговата है, душевност също. वो उस शख्स की तरह है जो खुद बेहथियार है Молитвите और इस са पर едни कमजोरी भी такива है войници, और които फिर ऐसे винаги जंगल में है пазят. А जो този दरिंदों човек, और मुजी който не जानवरों прави से भरा हुआ молитва, है। е वो сякаш समझ такъв सकता човек, है все कि едно इसकी няма खैर हरगिज никакво नहीं оръжие है, да се предпази एक लम्हे и е में в वो една मुजी такава जानवरों का джунгла, शिकार हो която जाएगा е с और उसकी हड्डी बोटी नजर свирепи ना आएगी। и кръвожадни इसलिए याद रखो създания कि इंसान и की बड़ी може във सादत всеки миг, और всеки उसकी миг हिफाजत का असल जरिया да भी यही दुआ है, бъде यही пожертван, दुआ उसके लिए पनाह है да погуби अगर वो हर своята वक्त उसमें लगा रहे। същност и даже и парче месо да не остане от него. फिर И само това е एक मजलिस में जो लाहौर में начина थी, за прошка и आपने начина फरमाया по който कि ние може да दुरुस्ती стигнем अखलाक के до, बाद दूसरी до बात Аллах, ये до है нашия Създател. कि दुआ के जरिए से खुदा ताला В още една беседа की той पाक ни मोहब्बत казва, हासिल की че जावे। अपने अखलाक दुरुस्त करो, उसके बाद दुआ के जरिए अल्लाह ताला чрез की молитвата पाक मोहब्बत हासिल може करने की да कोशिश करो। спечелиме हर любовта एक на किस्म के Аллах. गुनाह Първо трябва да се और बुद्धि помолиме से за दूर रहे прошката и след और това ऐसी за हालत любовта मुयस्सर हो на Аллах कि към जिस нас. कर И कदर всякакъв अंदरूनी вид आलूदगियां हैं грях и उन каквото и सबसे да е अलग होकर да ни एक да मुसफ़ा не कतर предпази की तरह Аллах बन जावे। от тези неща, जब तक ये защото има हालत मुयस्सर ना много होगी неща, с които तब човек तक може да खतरा ही сгреши. खतरा है। लेकिन दुआ के साथ Докато तदाबीर това को ना छोड़े, състояние и тази क्योंकि защита अल्लाह ताला нямаме, до तदबीर को тогава भी е पसंद само करता है заплахи, और इसीलिए फल само मुदब्बिरात заплахи ни अमरा грозят. कहकर कुरान शरीफ में कसम Аллах भी खाई също है। обича съдбата जब वो इस मरहले को तय करने के लिए दुआ भी करेगा и той ни और казва, तदबीर से че भी इस तरह काम लेगा जो मजलिस और सोहबत और когато ताल्लुकात човек उसको हारिज हैं उन सब को तर्क कर देगा और रस्म और बनावट когато से човек अलग होकर пожелае दुआ да में се मसरूफ моли होगा и तो एक दिन कबूलियत के премахне आसार всичките си मुशाहिदा कर लेगा। лоши неща ये लोगों की и गलती है се обърне कुछ изцяло अर्सा दुआ чисто करके внимание към फिर रह जाते молитвата, един ден और ще शिकायत дойде करते हैं този ден, कि в हमने който इस ще कदर му се दुआ की сбъдне मगर कबूल ना молитвата. हुई। Това е голяма हालांकि грешка, दुआ का който हक तो хората उनसे अदा за ही नहीं известно हुआ। време се молят и след तो това कबूल се कैसे हो? оплакват, че толкова много се अगर एक молихме, а शख्स को пък не भूख ни लगी се हो прие या सख्त प्यास молитвата. हो और वो Не е सिर्फ एक само दाना устно या एक कतरा изказано लेकर शिकायत करे това कि нещо. मुझे Ако सेहरी един हासिल човек नहीं е हुई, гладен तो и е क्या жаден, उसकी शिकायत बजा होगी? или हरगिज़ само नहीं। да си вземе едно зрънце जब तक и वो да पूरी каже, मिकदार че खाने और аз पीने не की ना успях लेगा да стигна, तब तक कुछ फायदा ना होगा। не можах да се यही हाल दुआ засита. का है। Докато अगर не се इंसान засиди लग कर достатъчно उसे करे с храна и с вода, до पूरे тогава आदाब से няма बजा да लावे, засити нуждите वक्त ही си. मुयस्सर Точно आवे, по този तो начин उम्मीद है човек कि एक трябва दिन да अपनी е, मुराद को पा लेवे। да се мъчи, да успее रास्ते да में ही छोड़ достигне देने целта से си. सदा इंसान И मर един ден с надеждата, че Гумрах ще होगा। спечели това нещо, той ще го और सदा спечели. अभी Но आइंदा मरने को तैयार है। оставяйки това रास्ते में छोड़ нещо दोगे, е загубено гумрах това होने को तैयार нещо. Загубила въобще желанието си за живеене и се приема като мъртъв. फरमाया И вече поема по посоката इसी си तरह वो към बदअमालियां जिनमें लोग सर से पांव तक रखें, греховете и към उनके другия път. होते हुए चंद दिन की दुआ क्या असर दिखा सकती है। फिर उजब И खुदबीनी такива неща, तकब्बुर които और रिया а, वगैरह ऐसे अमराज लगे в हुए живота होते हैं ни са जो अमल ежедневието, को което ज़ाया कर देते हैं। не премахват नेक अमल от की मिसाल добрия एक परिंद път, की तरह है। гордостта अगर и सिद्क और इखलास के лошите तफस навици и में така उसे कैद нататък, रखोगे които добрите неща ги премахват от живота. तो वो И रहेगा добрият वरना пример е बर्बाद като कर едно जाएगा। птиче. और ये बजुज खुदा ताला के फजल के हासिल नहीं हो Ако, सकता। ако го अल्लाह ताला फरमाता है оставиме и वमन काना се यर्जु грижиме за लिक़ा него, रब्बिही той ще се फलयअमल запази. अमलन Но ако सालिहन не, वला युशरिक то ще बिइबादति отлети и няма रब्बिही да го има. अहदा। Аллах ни казва, че अमल साले से यहाँ ये मुराद है कि इसमें किसी किस्म की बदी की आमेज़श ना हो, सलाहियत ही सलाहियत हो, ना उजब हो,
Не ना трябва да किब्र има हो, никакво лошо нещо в ना това नखवत हो, нещо, само добрина ना трябва да има. तकब्बुर हो, ना नफसानी अगराज का हिस्सा Нито हो, гордост, нито извисение, нито ना रूह बखल्क हो, यानी लोगों лоши की तरफ तवज्जो रहे помисли, कि उनसे उम्मीदें रखेंगे, और нито завист, हत्ता कि दोज़ख और बहिश्त की ख्वाहिश भी ना हो। सिर्फ нито खुदा пък ताला की मोहब्बत से वो अमल да सादर мислиме, हो। че този колко जब има तक е, онзи दूसरी колко има. किस्म की गरज को दखल है И въобще да तब нямаме तक такова ठोकर खाएगा, огромно желание और за इसका नाम शिरक है, क्योंकि материални वो दोस्ती और облаги. मोहब्बत किस काम की, जिसकी बुनियाद Докато सिर्फ ги एक имаме тези प्याला неща, चाय या винаги दूसरी खाली ще се спъваме, महबूबात защото तक ही है। синонима на това нещо е ширк. ऐसा इंसान Или जिस да दिन извисиме इसमें फ़र्क нещо के на जिसमें нивото на Аллах. И ние да желаем от ऐसा това इंसान нещо да ни се जिस сбъднат दिन нещата. उसमें फ़र्क आता देखेगा, Такъв човек, който उसी не दिन कदा ताल्लुक़ различава कर देगा। Аллах и... जो लोग खुदा ताला से इसलिए Или ताल्लुक़ такъв बांधते човек, हैं който कि हमें माल такъв मिले, човек, който या औलाद направи हासिल हो, разлика между या тези हम две फलां неща, अमूर में कामयाब हो जाएं, той उनके ще наистина ще ताल्लुकात успее. आर्जी होते हैं और ईमान भी खतरे में Този है। човек, който जिस दिन се इनकी моли, अगराज че да को कोई सदमा имам पहुंचा, потомство и така इन्हें अपनी нататък, जाति каквото и да е друго ख्वाहिशात को нещо, कोई नुकसान पहुंचा, ना पूरी हुई, когато उसी दिन ईमान में फर्क आ техното जाएगा। желание се इसलिए претъпи पक्का от मोमिन वो някъде है जो किसी सहारे и पर не се खुदा ताला сбъдне की, в किसी सहारे този पर खुदा ताला की इबादत момент नहीं или в करता। този ден खुदा ताला की а, इबादत इसलिए नहीं करता им се कि ये маха желанието होगा за तो तब बात молитва करूंगा। и каквото и да е, и се отчаиват. फिर 1904 के अगस्त में Или लाहौर की не एक трябва मजलिस да है, си слагаме यहाँ फरमाते условие हैं на Аллах, че ако कि се बहुत сбъдне това हैं нещо, कि тогава जुबान ще से तो खुदा вярвам. ताला का इकरार करते हैं, Още на една लेकिन अगर टटोल беседа कर देखो ни तो се मालूम казва, होगा че कि उनके अंदर दहरियत наистина है, много хора са, които क्योंकि са чрез езика दुनिया के ни कामों में जब मसरूफ казват, होते че हैं Аллах съществува и че तो खुदा вярваме. ताला के कहर और И उसकी अजमत को ако ги बिल्कुल भूल जाते हैं। търсиме малко इसलिए ये बात и बहुत се ज़रूरी вгледаме है малко по-силно в कि тях, तुम те लोग са दुआ просто के кухи. ज़रिए अल्लाह ताला से Не मार्फत तलब осъзнават करो, величието на Аллах बगैर उसके यकीन कामिल हरगिज़ नहीं हो सकता। वो उस वक्त и हासिल наистина होगा е много важно това जबकि нещо, ये че इल्म हो да कि търсим अल्लाह ताला से близостта на Аллах कता чрез ताल्लुक़ करने молитвата. में एक मौत है। И गुनाह ще से стигнем बचने के до लिए този момент, जहाँ दुआ когато करो वहाँ साथ ही знаеме तदाबीर को के и имаме सिलसिले को желание हाथ से न छोड़ो। да стигнем до Аллах. गुनाह से बचने के लिए दुआ करो, साथ तदबीर भी करो, और तमाम И не महफिलें трябва और да मजलिस изпускаме से възможност за जिनमें това शामिल нещо. होने से गुनाह की तहरीक होती है Да उनको се तर्क करो। молиме и също да имаме ये बड़ा желание ज़रूरी है и да си नौजवानों के लिए действаме. ख़ास तौर पर कि तमाम महफिलें मजलिसें Да премахнем दुनियावी още неща लग़वियात от нас. जिनसे गुनाह की Много е तहरीक важно होती за है младите хора, उनको तर्क че करो тези और साथ ही беседи, साथ दुआ भी करते रहो неща, които और खूब जान लो отиват कि इन младите आफात से जो и कदा व कदर की तरफ से इंसान के साथ трябва да पैदा ги होती हैं, премахнат тези неща. जब तक खुदा И ताला трябва की да मदद разберете, साथ ना че हो от тези हरगिज़ रिहाई сладости, नहीं които होती। се предоставят от живота, नमाज जो कि човек 5 сам वक्त अदा की जाती है, премахва, इसमें भी यही сам इशारा си है сритва कि अगर वो бъдещето. नफसानी जज्बात И और ख्यालात से молитвата, която उसे महफूज ना 5-дневно रखेगा я तब तक वो изказваме, सच्ची че नमाज हरगिज़ नहीं ако होगी। имам नमाज के माने тя не टकरे मार пречиства от लेने това और रस्म और нещо आदत के तौर и ако पर тя не е अदा чиста, करने की няма как हरगिज़ да नहीं। ни помогне. नमाज वो शय है जिसे दिल भी महसूस करे Намаз не कि रूह значи पिघल да कर खौफनाक да हालत си में удръж आस्ताना главата उलूहियत पर в गिर पड़े। на пода, जहाँ तक ताकत है वहाँ तक такова दिक्कत के पैदा нещо, करने की че कोशिश करे да достигнете और до तजर्रुब से दुआ такова मांगे състояние, कि че शोखी और गुनाह जो докъдето अंदर नफ्स में имате हैं сила, वो दूर до हों। тогава да се борите за इसी това किस्म нещо, के което की желаете. नमाज बाबरकत Че होती है вътрешно, каквото और अगर वो इस पर имате इस्तिकामत इख्तियार лоши करेगा неща и तो देखेगा कि रात को या ненужни दिन да को ги изхвърлите и एक по този नूर उसके начин ще ви се कल्ब पर сбъдне गिरा है молитвата. И और който नफ्स поема हमारा по की този शोखी път कम ще हो गई разбере, че и през деня и जैसे през अजदा нощта में ще एक има सिम्मे का някакво कातिल है। спокойствие в него इसी तरह и ще му नफ्स हमारा се भी оправят нещата सिम्मे бавно कातिल бавно. होता है और जिसने उसे पैदा किया उसी के पास също उसका така इलाज है। यानी खुदा ताला ने कद बनाया है तो जितने गुनाह हैं който ни е създал जो или जो Аллах както नुकसान ни दे е चीज़ें हैं създал, само при него इनका इलाज имаме भी अल्लाह лек ताला за से मांगो всяко едно нещо. लेकिन खालिस होकर Трябва да търсим खुद от कोशिश него. करते हुए। И болестите, които ги имаме вътрешни 1904 в में एक нас, मजलिस में जहाँ नए душевните, बैत करने वाले само शामिल той थे има лек за тях, आपने नसीहत करते не हुए при फरमाया някой друг. कि दुआ के लिए इंसान को अपने Още ख्याल на और една दिल को беседа, टटोलना където चाहिए са участвали хора, कि आया които उसका са मिलान направили бед, दुनिया की и तरफ है той споменава, या че दीन की तरफ।
В यानी कसरत से молитвата वो трябва दुआएं човек доста да दुनियावी разтърси आसाइश के लिए себе हैं си या दीन की и खिदमत के да, लिए, да ये बड़ी नोट разбере करने वाली дали चीज़ है। молитвите са му ये देखो повечето за живота तुम्हारा си मिलान किस तरफ है, दुनिया के или की за तरफ या दीन религията की си, तरफ, за और душата इसका си. मयार क्या बनाया, फरमाया И по този कि ये начин देखो ще ये तुम दुआएं разберете करते हो, дали उनमें желанията ज़्यादातर са दुआएं ви душевни तुम्हारी или दुनियावी светски. आसाइशों के लिए हैं, दुनियावी ज़रूरियात के И लिए той हैं ни казва, че या दीन के вижте लिए हैं, вашите молитви, या दीन की खिदमत के लिए। повечето, които са, кои बस са अगर मालूम за हो вашите कि उठते житейски बैठते желания или और вашите लेटते हुए духовни желания उसे и दुनियावी служенето अफकार на ही राहत религията. हैं И като और दीन разберете това मकसूद नहीं, нещо, че तो събуждайки, उसे अपनी हालत पर сядайки, रोना चाहिए। ходейки и така अगर нататък, सिर्फ दुनियावी फिक्रें ही हैं няма और दीन духовно मकसद नहीं है उसका, нещо религиозно फरमाया कि उसे अपनी हालत पर रोना в चाहिए। вашите молитви. बहुत दफा देखा Трябва गया है наистина да कि обърнете लोग внимание कमर на बांध себе कर си, हसूल दुनिया के трябва लिए मुजाहिदे да और रियासतें плачете करते за हैं, себе си. दुआएं भी मांगते हैं। Много хора नतीजा ये съм होता है कि तरह तरह के अमराज लाहक हो виждал, जाते हैं, че стягайки बाद кръста, मजनून हो जाते хората हैं, тръгват да लेकिन покоряват सब कुछ दीन के लिए हो много високи तो खुदा ताला такива उनको कभी ज़ाया न करे। надежди и желания. Някои се कौल और отказват, अमल не की могат да मिसाल ги постигнат, दाने की है। някои се получват. अगर किसी को एक दाना Но दिया जावे ако вашите और желания वो са उसे ले जाकर духовни छोड़े и और इस्तेमाल न करे, религиозни, Аллах никога तो няма आखिर да премахне उसे बड़े बड़े вашата, घुन लग जाएगा। вашето покоряване на ऐसे вашата ही цел. अगर कॉल हो और उस पर अमल ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो कॉल भी И ако не ना използвате रहेगा। това нещо, този इसलिए подарък, अमाल की който ви е даден, तरफ सब бавно, कुछ бавно करनी той चाहिए, ще захаби и ще यानी затрие अमाल от की вас. तरफ बढ़ने की कोशिश करो। एक दाने को Затова उगाओगे както तो उसमें से पौधा फूट पड़ेगा, действията трябва да रख दोगे तो घुन लग जाएगा, да обърнем внимание и на това, което ще посееме. फिर Ако जरूरी не го मिसाल की поливаме това मजलिस семе, में няма да गुफ्तगू стане फरमाते हुए голямо. Ако आपने го फरमाया कि оставим така, हकीकी दुआ то क्या ще се चीज़ है। развали. फरमाया कि दुआ Но още една беседа. दो किस्म की है, एक तो मामूली तौर Зур से, ни казва, че истинската दो वो молитва каква जब е. इंसान उसे इंतहा तक पहुंचा देता है, Той बस ни यही казва, दुआ че हकीकी मानों два में दुआ типа. कहलाती है। इंसान को चाहिए Един कि е किसी मुश्किल обикновената и втората, पढ़ने के बगैर че भी दुआ करता रहे। втората молитва не кара कि до जरूरी नहीं कि крайности. जब मुश्किलात आए तभी दुआ करनी है, Че в, बल्कि आम हालात में भी दुआ करता रहे, в क्योंकि उसे क्या मालूम не कि трябва खुदा ताला винаги के да क्या изпадаме इरादे в някаква нужда за और कल क्या молитва, होने वाला а है। в बस обикновени, पहले से दुआ करो, तब बचाए जाओ। обикновени обстоятелства също трябва बाज़ да वक्त се बला молиме и इस трябва तौर да पर се आती молиме है за कि бъдещето ни, इंसान दुआ की मोहलत че नहीं पाता, утре да बस ни पहले Аллах अगर да ни दुआ कर помогне रखी हो да तो उस आड़े वक्त में преодолееме काम आती है। дадени ये है दुआ की препятствия и अहमियत। така нататък, които не ги फिर знаеме. अपनी एक तकरीर के Това е दौरान една आपने फरमाया такава कि защита. इंसान की Предварително ज़ाहिरी се बनावट, молиме, उसके за да दो може да हाथ, се Аллах да ни दो पाँव की предпази. साख एक दूसरे की इमदाद का रहनुमा है। जब ये नज़ारा खुद इंसान में मौजूद है Човек е създаден फिर किस कदर с हैरत двете си और ръце, с ताज्जुब की двете बात си है крака. कि वो तावन वल बिर्र व तकवा के И- माने समझने में मुश्किलात को देखे। И наистина това е човек यानी и इंसानी जिस्म पे हाथ हैं, पाँव हैं, ये जो इंसानी बनावट है जिस्म की, हर जिस्म का उज़्व जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए है। तो फरमाया इसी तरह तावन और बिर्र व तकवा тези граници са ни създадени, за да के си माने इंसान में помагаме मुश्किलात को на देख нашето тяло. Ако हाँ, ये मैं обърнем कहता हूँ внимание на това कि нещо, तलाशी че असबाब में ръцете и बदरिया краката са ни तलाशी असबाब की създадени बदरिया दुआ да करो। ходиме, ръцете да यानी изслужиме जो нещо, да си दुनियावी सामान помагаме, है краката да उसकी तलाश ходиме. करनी है, तो भी दुआ Ако के लिए обърнем करो। на това इमदाद нещо बामी में नहीं внимание, че Аллах не е създал बामी с тези неща, मैं नहीं समझता कि जब средството, т.е. идеята е средството. Трябва да търсиме средство, начина да стигнем до нашите молитви, а това е молитвата. इमदाद बामी में До нашите नहीं мечти समझता или कि जब मैं желания, तुम्हारे जिस्म के а अंदर това е अल्लाह ताला का молитвата. एक कायम करदा सिलसिला और कामिल रहनुमा सिलसिला दिखाता हूँ, तुम उससे इनकार करो। अल्लाह ताला ने इस बात को और भी साफ करने और वजाहत से दुनिया पर खोल देने के लिए अम्बिया И Аллах, както अलैहिस्सलाम ни का казва, एक че सिलसिला दुनिया направил में कायम किया। अल्लाह ताला इस बात पर कादर था негови और कादर है създания कि अगर वो चाहे तो किसी किस्म की и ни е इमदाद की дал जरूरत, също така и उन रसूलों को съветници बाकी न като रहने दे। пророци मगर फिर भी и хора, които и एक идват वक्त и не उन पर आता है съветват. कि वो मन अंसारी लल्ला Не कहने трябва पर просто и मजबूर така होते да हैं। ги оставаме, че са क्या били वो एक टकर गदा дошли, а трябва
да तो कोई गदा послушаме в फकीर की तरह техните बोलते हैं? думи, नहीं, वरना да अंसारी разбереме अल्लाह това, कहने което की те एक ни शान होती казват, है। वो दुनिया को че те रियायत като इसबाब просеци ли सिखाना само चाहते हैं। говорят, अम्बिया जब а те имат अंसारी अल्लाह някаква कहते हैं доста голяма कौन है अल्लाह के जो слава मेरे मददगार, и तो желания. उनको ज़रूरत नहीं होती। फरमाया И वो दुनिया когато को те रियायत търсят इसबाब помощ, सिखाना चाहते кой е हैं। готов да ни ये भी दुनिया помогне को в सिखाने के пътя на लिए है। Аллах, те не са ये просеци. जो दुआ का एक शोबा Те है, са дошли да वरना помогнат на अल्लाह света ताला и पर да не उनको कामिल получат, ईमान, да उसके ни वादों पर помогнат да पूरा се यकीन होता है। поправиме. वो जानते हैं कि अल्लाह ताला का वादा है कि इन्ना И те просто така не казват, те имат пълна вяра в Аллах и думите, които Той е казал. एक यकीनी И और हतमी както वादा है। Аллах е казал, че मैं कहता हूँ कि भला अगर खुदा किसी के दिल में मदद का ख्याल न डाले तो че कोई и क्यों Той कर मदद दे обещал, सकता है। असल बात यही है कि हकीकी मुआविन और ако नासिर Аллах не създаде वही помощ पाक в रात है जिसकी некое शान сърце ही да नेमत помогне на मौला некой, тогава व как नेमत ще वकील помогне? व नेमत नसीर Наистина, Той е दुनिया основното और велико दुनिया की нещо, което जिसकी शान है नेमत благодарение मौला व नेमत на वकील व Него नेमत नसीर, दुनिया और दुनिया की मददें और उन लोगों के света सामने उनके и सामने нещата в света दुनिया और दुनिया की и मददें इन помощите लोगों के सामने कल मैयत होती हैं और मुर्दा कीड़े के बराबर भी हकीकत नहीं रखती हैं। लेकिन दुनिया को दुआ का एक मोटा तरीक बतलाने के लिए те वो ये राह носят भी इख्तियार करते हैं। една малка वो стойност हकीकत में към това अपने нещо. कारोबार Много का мъничко нещо. मुतवल्ली खुदा ताला ही को За जानते हैं। светските блага. Тези और ये хора बात बिल्कुल поемат सच है। един वाह съвсем वाह различен यतवल्लस път सालिहीन। към духовното си извисяване и те अल्लाह знаят ताला какво е उनको това मामूल कर нещо. देता है कि वो अपने कारोबार को दूसरों के ज़रिए से ज़ाहिर करें। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुकामात पर मदद का И वास्ता Аллах करते им थे। помага, че Исилие, техните नुसरत неща, इलाही का които था। те вършат, благодарение на другите се извисяват उसको तलाश и करते се थे। разширяват. Защото те помагат на другите. Те търсят такива फिर आप хора फरमाते हैं и те दुआ की търсят मिसाल एक चश्मा शीरी की तरह है прославянето на जिसमें मोम बैठा हुआ है। И след това ни се और казва, जब चाहे че इस चश्मा से अपने आप молитвата е को सैराब कर един सकता такъв है। пример, като един जिस извор. तरह एक मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह मोमिन का И पानी човек दुआ е है। такъв, който जिसके ако बगैर има वो желание, जिंदा नहीं रह когато желая, इस може दुआ да का пие ठीक от मुहल नमाज है, този извор. जिसमें वो И राहत както една और риба सुरूर без मोमिन को मिलता है вода не може कि да जिसके живее, मुकाबिल точно по एक този अयाश का начин कामिल दर्जे का е सुरूर जो човека. उसे किसी बदमाशी में मैसर आ А सकता है, हेज है। примера с нас е बड़ी बात जो молитвата. दुआ Без में ние не हासिल होती може, है без нея वो не कुर्ब може да इलाही है। живееме. दुआ के जरिए ही इंसान खुदा ताला के नज़दीक हो जाता है और Много उसे голямо अपनी तरफ нещо, खींचता което है। получаваме जब от मोमिन молитвата, की दुआ में पूरा इखलास е, और че се इनकिताब पैदा हो приближаваме जाता до है, Аллах и под तो खुदा ताला को भी самата उस पर रहम आ молитва जाता है го издърпва और към खुदा Аллах. ताला उसका मुतवल्ली हो जाता है। И когато अगर то стигне इंसान едни अपनी ज़िंदगी पर доста गौर करे хубави, велики तो इलाही състояния, तवल्ली के बगैर Аллах इंसानी става ज़िंदगी близо до कतन него तल्ख и हो винаги जाती му है। помага. देख लीजिए, जब इंसान हद बलूगत को पहुंचता है और अपने नफ़ा नुकसान को समझने लगता И है ако обърнем तो внимание към नामुरादियों Аллах और и към света, नाकामयाबियों човек се और किस्म отчаива от किस्म के света मसाइब и का एक може लंबा въобще да го सिलसिला शुरू हो забрави. जाता है А ако поеме और пътя वो към उनसे Аллах, बचने के लिए तरह तरह получава की कोशिशें करता है। и двете неща. दौलत के ज़रिए, ताल्लुक़ के हुकाम के ज़रिए, किस्म किस्म के हीला और И फरेब के човек, ज़रिए ако е освен Аллах जब в मसाइब दुनिया में आते हैं живота и го живее शुरू हो без जाए तो बचने помощта के लिए на क्या Аллах, करता है वो? се जब уморява उसके पास да दौलत се है, бори с पैसा है, трудностите तो на उसको света. इस्तेमाल करता है उससे बचने के लिए। Тези проблеми, अगर които उसके се बड़े अफसरान създават, से ताल्लुकात ако हैं имат пари, तो उन ताल्लुकात те को इस्तेमाल използват करता है парите да се спасат от या проблемите. मुख्तलिफ किस्म के हीले और Ако има फरेब контакти, той използва धोखे контактите के си. जरिए से किसी ना किसी तरीके से वो बचाव की राह निकालता है। लेकिन मुश्किल Ако е है कि वो उसमें измамник कामयाब हो। с बाज़ वक्त उसकी तल्ख измамничеството अंजाम си, खुदकुशी हो जाती है। но е трудно тези хора да अब अगर успеят. इन दुनियादारों के Понякога गमों व हमों изводите са такива, और че तकारीफ хората का стигат до मुकाबला самоубийство. अहलुल्लाह И сега болките на тези хора, ако тръгнем да ги сравняваме с нещата към нашия Създател अव्वल ज़िक्र जमात के или मसाइब बिल्कुल हेज духовните неща, लेकिन ये или да ги मसाइब व сравниме शिदायत с इस बात пророците, को रंजीदा и या महजूम नहीं कर सकते। те са अम्बिया और औलिया въобще, को даже няма जो пример за मुश्किलात сравнение. आती हैं
твърде малки са. रंजीदा नहीं करती, अफसरदा नहीं करती, उनकी खुशहाली Пророците и пратениците, които проблеми имат, те са много по-голями. Те не си променят желанията и целите си, защото те се опират към Аллах и помощта и победата идва само от Аллах. И един вижте, ако има един човек, който се нуждае от помощ и някой му помогне и го подпре с помощта си, ще е много по-добре и този човек не се отчаива от целта си. Пак с нашата... Или пък ако човек има помощ от още по-велики хора, които са, още по-голямо желание има, че още по-голямо средство има той да не загуби от целта си. लेकिन ये ख़तरनाक दुश्मन भी उनके इत्मीनान में खलल अंदाज नहीं हो सकते। अगर एक शख्स का एक दुश्मन भी हो तो किसी लम्हे भी उसके शर से अमन नहीं रहता। хора се изправят срещу пророците и търсят гибелта на пророците и желаят да го убиват и с държави застават срещу тези хора, но тези хора търсят помощта и подкрепата от Аллах и с чисто сърце се опират за помощта към Аллах и успяват. А като сравняваме това нещо, може да видим, че един човек, ако има един само враг, колко се плаши от само с един човек. लेकिन इन सब के मुकाबिल जनाब रसालत में आपका फरमाना и какви ли не неща предлагат на тези хора, богатства, жени и какво ли още не, за да кажат само това, че не вярват в Аллах. Тези хора отговарят по този начин, че аз само и всяко едно нещо правя заради Аллах и благодарение на него имам сила да ги преодолее тези неща. И тази сила получава този човек, който Аллах му е подарил тази сила. И те пречупват всяка една атака на врага. Свети Пророк Абу Джехел сякаш го е пуснал с цена за неговия живот. Преди да стане Хазрат Умар, той е бил направил, говорил с Абу Джехел, че निस्फ शब के वक्त खाना काबा में बगर्ज़ नमाज आते हैं। ये वक्त उम्दा समझकर हज़रत उमर सर शाम खाना काबा में जा चुके। आधी रात के वक्त जंगल में से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आना शुरू हुई। हज़रत उमर ने इरादा किया कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरें तो उस वक्त कत्ल करूँगा। हज़रत उमर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द के साथ मुनाजात शुरू की। Хазрат Умар бил решил да убие Расула саллаллаху преди да приеме исляма и той казал, че когато Хазрат Умар саллаллаху е в саджда, тогава ще го убия. Тогава точно в този момент цялата му сила и желанието му за смъртта да убие светия Пророк саллаллаху се загубила и той тръгнал с тия Пророк саллаллаху към неговата къща и по пътя те си говорили и той казал на светия Хазрат Мухаммад саллаллаху казал на Хазрат Умар, че ти няма ли да ме оставиш, да ме следиш? И той казал, не се молете за мене с лоши чувства и той казал, че това е била първата вечер, в която той усетил любовта към ислама.
आप फरमाते हैं दौरान गुफ्तगू मजलिस में फरमाया कि दुश्मन बदअंदेश सिर्फ अदावत के सबब हमारी हर बात और हर फेल पर एतराज़ करता है क्योंकि उसका दिल ख़राब है और जब किसी का दिल ख़राब होता है तो फिर चारों तरफ अंधेराई नजर आता है। ये नादान कहते हैं कि वो अपनी जगह पर बैठे हैं और कुछ काम नहीं करते मगर वो ख्याल नहीं करते कि मसीह मौत के मुतालिक आपके मुतालिक फरमाया कि अपनी जगह पर बैठे वो काम नहीं करते मगर वो ख्याल नहीं करते कि मसीह मौत के मुतालिक कहीं ये नहीं लिखा कि वो तलवार पकड़ेगा और ना ये लिखा है कि वो जंग करेगा बल्कि यही लिखा है कि मसीह के दम से काफिर मरेंगे यानी वो अपनी दुआ के ज़रिए से तमाम काम करेगा अगर मैं जानता कि मेरे बाहर निकलने से और शहरों में फिरने से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मैं एक सेकंड भी यहाँ न बैठता मगर मैं जानता हूँ कि फिरने में सिवाय पाँव घुसाने के और कोई फ़ायदा नहीं है और ये सब मकासद जो हम हासिल करना चाहते हैं सिर्फ दुआ के ज़रिए se hasil este speciale nu znam ce въобще това е излишно само ходенето си за хъба, краката от ходенето няма да спечеля. А молитвата е средството, което ще мога и ще успея да спечеля. Той ни казва, че един цар тръгнал да покорява една държава и तू किस तरह मेरे साथ लड़ाई करेगा फकीर ने जवाब दिया един човек го спрял за коня му и му казал, че ще те спра и няма ти дам да тръгнеш напред. И той казал, ти си просек, пък ти как ще ме спреш? И царят попитал с какво нещо ще ме спреш. Този просека му отговорил, че единственото ми оръжие е молитвата. Всяка сутрин ще заставам и ще се моля. И се моля, пак царя му отговорил, аз няма да тръгна напред и се е върнал обратно. Винаги това, което желаем е с чисто сърце, Аллах ни го дава като варианти и ни го подарява. Същия пример ще го виждаме много ясно в пророците. काम अपने हाथ में ले लिया है इस्लाम के वास्ते अब यही एक राह है जिसको खुश्क मुल्ला और खुश्क फलसफी नहीं समझ सकते। Наистина сме много слаби, затова Аллах е взел всяко едно нещо в неговите ръце. इसके लिए तमाम सामान भी मुहैया हो जाते и не трябва много да философстваме за това нещо. तो झूठे खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे. Ако трябва да се биеме и да се бориме, със сигурност е щяло да има такива неща, с които да побеждаваме. Според нас няма някое друго по-велико нещо от оръжие, по-велико нещо от молитвата. И Аллах как ще даде, как ще напредне религията. हमें भी दुआओं के मज़मून को समझने और अपनी ज़िंदगियों में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा हमारे पेश नज़र Аллах да ни даде възможност да молитвите да са в сърцата ни и те да са средство да сбъдваме нещата. Благодарение на тех ние да спечелиме близостта на Аллах и всяко едно добри и лоши моменти да имаме тези неща. Аллах да ни даде възможност да разбираме ценността на това, което ни е дадено. Че когато сме направили бед към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, имаме доста голяма отговорност, че всяко едно нещо, което говорим и правиме, ще бъде в благото и желанието на Аллах. Аллах да ни даде възможност религията да може да чрез нас да се разпространи в света и ние да се молиме за нея. В тези дни тези хора, които силно поемат лоши неща към нас, да се молите за тези хора, които се борят. Аллах да обърне всяка една битка и лошо желание на тези хора към тех.
और इनके शर से तेरी पनाह में आते हैं। И една молитва, Аллах дай ни възможност да не опазиш от врага и ни помагай във всяко една негово злосторно нещо към нас. И втората, че всяко едно негово лошо нещо да не предпази, всяко едно негово лошо нещо и че всичко зависи от тебе. Предпазвай не и ни помагай и бъди милостив към мен. कि ऐ मेरे खुदा इस्लाम पर मुझे वफात दे और नेकोकारों के साथ मुझे मिला दे, हमेशा हम सालिहीन के साथ शामिल होने वाले हों। अल्लाह ताला हमें да ни дадеш покой при чистите мусулмани и да съм जिस पर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हमें चलाना चाहते हैं। Аллах да ни даде възможност да ходим по тези стъпки, по които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дал възможност и ни показва. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.